Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke Jugador TV. Okay, EPL sudah pun berakhir. Kita pun dah tahu siapa champion. So, sekarang tibalah masa untuk kita recap balik. Untuk video kali ini, kami akan recap balik EPL Best 11. Kita akan mula dengan position goalkeeper lah. So, untuk goalkeeper, normally apa kriteria kita nak pilih untuk jadi best goalkeeper? Sebab kita tahu modern goalkeeper ni normally ball playing goalkeeper in term of distribution. Itu yang susah nak pilih kan tau. Dia punya role dekat setiap team tu berlainan. Kalau ada center keeper, kalau macam Martinez dia team untuk Aston Villa, defending banyak, shots dia face banyak. So bila tengok statistik reflect, dia punya memang shot banyak. Save penalti dia banyak. Kan berbeza dengan Ederson. Memang jauh beza, 3.7 dengan Ederson 1.8. So benda tu susah nak judge. Nak judge kat clean sheet pun saja pun tak boleh kok. Kan? Sebab clean sheet mungkin subjektif, ada kat depan defender juga. So ya, betul. Kriteria nak ambil untuk keeper ni aku rasa broad gila. Macam dulu aku rasa kalau old school, contoh siapa yang main fantasy, obviously dia akan tengok siapa yang clean sheet paling banyak. Yang tu klasik lah, cara klasik. Sebab tengok nak ambil Golden Glove pun ambil clean sheet yang paling banyak. Bonus banyak. Tapi dalam modern football, more than that, keeper mana yang contribute kepada build up berapa semua kan. So pilihan kita Ederson lah. Aku main Ederson lah keeper aku. Aku pilih Martinez, tapi Martinez lah, aku pilih Martinez. Dia ada antara dua. Yang fight Ederson dengan Martinez bagi aku. Tu Dia sebab bagi aku Martinez dia first season dia, and then aku rasa dia perform gila lah. Tengok gol yang dia face dengan gol yang patut dia save. Gila macam si Bobo ni, save lah Bobo. Betul? Kalau daripada beginning of season sampai setengah musim memang Martinez memang the best keeper. Tapi lepas tu Jack Grealish injured, Aston Villa pun menurun. Mula kita nampak Ederson tengok title winning lagi. So aku rasa tapi dari segi shot stopping mungkin Ederson kurang daripada Martinez. Tapi still aku rasa pilihan final aku mungkin Ederson menang dekat assist, satu assist. Tapi yang tu yang kira assist tau. Tapi banyak kali yang orang kata apa, hockey pass lah. Hockey pass siapa banyak. So final verdict aku rasa Ederson kot. Okay, aku Ederson okey lah. Okay, so seterusnya posisi right back. Kalau ikut klasik lah, normally kalau posisi right back dulu dari segi defensif kita tengok apa semua kan. Tapi modern game sekarang banyak team yang tekankan dua defensive midfield supaya fullback boleh fly naik. So sekarang kita tengok more kepada attacking fullback kan, yang banyak chance creation, banyak assist dan banyak total cross. So right back siapa pilihan apa? Aku Cancelo. Sama Cancelo. Dia walaupun ada TA banyak agak chance creation TA paling banyak lah. Banyak dalam Europe pun tapi Cancelo dia satu versatile. Dia main left back, main right back, and kadang-kadang dia main right back, dia tak masuk right back pun, dia masuk midfield. And bagi aku aku rasa perfect right, nak kata perfect defensive wise, dia tak adalah bagus mana sangat. Dia macam ni lah, aku rasa Cancelo dia lah penyebab kenapa Pep guna formation tu kan. Awal season kalau kita perasan memang dia kongsi banyak apa semua, and then Pep tukar formation tu. Aku rasa Cancelo tu lah penyebab dia. Dulu I ingat City selalu kena dengan team counter attacking. Kena dengan MU, tu kena dengan Spurs. Lepas tu dia tukar sistem tu, start dengan Cancelo tu lah. Stable lah. Satu lagi jam Cancelo, aku rasa dia boleh nampak adalah stats dia dribble penalti antara yang terbanyak Tu nak underline lah yang dia duk naik masuk midfield. Ya, mudah kata macam ni lah. Role dia tu right winger dia kena role right winger, betul. Tapi sistem City compensate dia juga. Dia basically kalau team lane tu dia macam main right wing back, City punya midfield akan slot jadi centre back kan. So pair full back, left back siapa pilihan apa? Left back Luke Shaw lah. Kelekat Luke Shaw. Aku rasa sebab beginning of season orang write off dia orang tak. Sebab MU sign Alex Telles. Sebab Alex Telles orang kata MU tak ada contribution daripada Shaw season sebelum ni. Lepas tu Alex Telles ni chance creation banyak, pandai ambil set piece, pandai cross kan. So ingat Alex Telles lah nak perform kan. Tapi tengok Shaw menaik Shaw gila-gila. Dia improvement paling banyak saya rasa. Tak ada yang dekat yang boleh potong Shaw. Siapa je selain daripada Shaw? Chilwell aku rasa beginning of season mungkin Chilwell. Awal season awal. Tapi Chilwell start masuk tukar dia tukar kan. Dia tukar Marcos Alonso. Marcos Alonso masuk main. Masa lambat lah Chilwell nampak perform lah. Tapi aku rasa Luke Shaw punya key ability dia chance creation lah. Kalau nak tahu dekat MU, obviously Bruno create chance paling banyak. Second best adalah Luke Shaw. Sebab kadang-kadang dia ambil set piece daripada left hand side, kadang-kadang dia ambil corner from left hand side lah. Luke Shaw pilihan aku. Next, centre back. Orang kata apa? Defend win you title apa?
Striker win you games lah. Striker wins you game, defend win you wins title you kan. title. So team mana yang menang EPL defend masih solid. So calon centre back pilihan pertama. Kalau team menang MPL City lah. Diaz lah. Aku rasa tak Ruben nak Diaz orang lah, lain. Ruben Diaz. Diaz lah. Salah satu Diaz sebab satu City memang cari pengganti company, tak jumpa-jumpa. Sampailah Diaz masuk baru nampak lepas transform. And bila Diaz masuk tu dia macam compensate satu lagi defensive centre back partner dia yang clearly dia adalah Stone lah. Kadang-kadang tapi Laporte pun dia cover banyak. And bagi aku Diaz memang orang kata nak gotek dia pun dah susah baru first season lah. Tapi kalau 2-3 season lagi dia perform, dia boleh sama level dengan Van Dijk. Aku rasa first season dia perform macam Van Dijk lah, macam first season Van Dijk dengan Liverpool. Cuma sebelum ni aku tak nampak profile dia tu macam profile defender Manchester City. Sebab aku nampak Pep Guardiola punya style dia suka macam kurus macam Stone, ball playing defender. Tapi dia macam ada semua package tau. Dia tinggi, dia strong. Lepas tu dia boleh ball playing defender kan. So memang complete package lah, complete package. Kena pula Tapi berbaloi dengan harga lah. berbaloi dengan harga. Sebab dia daripada Otamendi. daripada Benfica kot. Nampak daripada Benfica macam bukanlah nak kata Benfica tak bagus, tapi tak establish lagi lah. Tapi 60 million daripada Benfica tu investment yang sangat tinggi ke ah. Baru ni dia menang award apa? Writers kan. Aku rasa dia up there ke untuk menang apa? PFA. Dalam top 3 lah. And okay, partner centre back seorang lagi. Aku Thiago Silva. Mostly aku rasa bagi aku pendapat aku dia carry defend Chelsea lah di season. Walaupun nampak lah mistake dia lawan West Brom dua kali kan. Tapi bagi aku leadership dia tu penting. And cara dia tengok pass per 90 dia ke depan pun tinggi. Ke final third pun tinggi. Pass completion dia tinggi. Aku rasa dia perfect lah untuk defend Chelsea. Tu tambah leadership dia macam lagi. Bagi aku pengganti John Terry lah. Okay, so dah ada defend. Now posisi midfield lah. Player yang shield the defend, CDM. Pilihan apa? CDM ni aku aku rasa ramai orang takkan setuju dengan aku sebab dia main team bawah Brighton. Bagi aku Bissouma. Most tackle tinggi. Aku rasa recovery pun tinggi. Pass per 90 pun tinggi. Bagi aku dia perfect defender lah. Rumours Arsenal nak beli, Real Madrid nak beli, Liverpool nak beli. So Bissouma ni build for top team lah aku rasa. Dia bukan Brighton punya level lah. Memang bukan Brighton punya level. And statistik tak bohong lah. Aku rasa dia antara top lah. Ya, betul. Yang boleh beat dia aku rasa NDD pun aku minat lah. NDD pun lebih kurang dengan dia punya statistik. Kalau nak kata dalam Premier League, aku rasa Bissouma. Walaupun dia lah satu lagi Bissouma ni yang aku rasa dia boleh main top team. Sebab kita tahu macam mana Brighton main. Brighton ni memang attacking team. Betul. Attacking team. And then bila ada Bissouma tu, orang-orang lain tu semua boleh attack. Betul. Dan tu aku rasa masuk Arsenal ke masuk Liverpool ke memang dia akan perform aku rasa. Tadi macam aku cakap kat awal video kan, aku kata dalam modern day football sekarang banyak team yang nak copy Liverpool punya style of play. Nampak macam Liverpool midfield sit back, lepas tu full back dengan winger bomb forward jadi creative outlet. Aku rasa yang tu kot yang Arsenal tengah tengok sekarang. Partey dengan Bissouma. Dia kalau midfield solid, hang tak ada problem lah. Dia apa-apa tengah. Kalau dulu sistem Wenger, midfield kena kreatif, midfield kena provide action macam Fabregas. Hantar yang kuat, technical ability yang kena power. Tapi aku rasa modern day football sekarang full back kot yang provide chance creation semua kan. Landscape tu dah berubah. So bila cakap pasal midfield bagi provide chance creation lah, obviously ada creative midfield. Siapa pilihan nombor? Bruno lah season ni. Dia yang aku nampak antara Bruno, KDB, siapa lagi seorang ni? Mount kot mungkin. Tapi Bruno obviously dia paling sebab tinggi sekali. Sebab chance creation paling banyak untuk midfield. Lepas tu goal paling banyak untuk midfield. Big chance di create paling banyak. Assist paling banyak untuk midfield. Betul. So nak apa lagi daripada seorang attacking midfielder. Walaupun dia macam slow down sikit lah hujung-hujung 2021 ni dia macam slow. Tapi still track record dia 20 tu yang menyebabkan MU nombor 2 sekarang. Tu lah bagi aku. Dia beginning of the season tu Bruno setiap game ada apa mungkin goal contribution tak? Goal ataupun assist. Setiap game kalau tak ada goal ada assist. Kalau tak ada goal ada assist. Tu yang orang commit dalam fantasy. And aku rasa 60 million tu memang baloi lah invest untuk dia sebab dia yang change MU punya season kan. Bukan saja musim ni, musim lepas sekali lah. Sebab dia MU masuk Champions League kan. And kalau nak point out lah, dia score dekat 30 gol kot in total, 28 gol kot. And tu bila live aku nampak midfield score banyak tu aku rasa Fred Lampard kot. Yang tu adalah rate seorang striker lah. Aku rasa memang baloi. Okay, another midfielder? Kalau sebagai pure midfield, Gundogan lah. Skor banyak. Skor banyak and then role dia padahal nature dia bukan goal scoring midfielder. Yes.
Dia sebenarnya Ada yang boleh lawan Gundogan? Tak ada. siapa? CM. Chelsea KDB lah. KDB lah. Tapi KDB, KDB Pasti bila letak kita KDB, sebagai ha. attacking midfield kan. Dia CDM, CM. Tapi apa, KDB banyak kali ke dia absent, dia injured semua kan. Bila dia absent tu, Gundogan carry carry City punya team. Masa tu City tak ada striker. Tak main bukan striker tapi Gundogan duk kadang-kadang main false nine, score goal semua. Gundogan. Aku rasa tak ada center midfielder yang lain boleh lawan dia. Mostly apa quality Gundogan lah yang buat apa pilih dia. Aku rasa season ni dia finishing dia. Sebab kita tahu macam kita tahu finishing dia sebelum ni mana ada. Ke satu season dia score 2 biji, 3 biji kan. Betul. Tapi season ni 13. Banyak ke? Dia top scorer City ke? Top scorer City. Top scorer ya. Kan? Dia top scorer City all competition kan? Masa 13 aku rasa. 13 gol. Best goal scorer dia apa 7 ke? 6 macam tu lah. Tapi dia ada score, ada satu period tu dia score 10 gol game betul-betul dia score. So masa tu lah yang start City potong Liverpool tu masa tu. Bahagian serangan, bahagian paling penting sekali dalam team, start dengan right winger. So pilihan apa? Right winger. Siapa dia boleh? Salah. Salah macam ni lah. Kalau dia tak ada, Liverpool hancur. Betul? Habaq tu Liverpool memang tak ada chance lah. Dengan Bobby, kalau tak ada gol Salah tu. Firmino dengan Mane memang out gila season ni. And then Salah daripada awal season sampai sekarang dia carry gila Liverpool. So aku kata Salah lah. In fact kalau tengok dia main 37 full match lebih kurang, and then setiap gol tu dalam 140 minit per gol. So memang beza banyak lah dengan Mahrez. Mahrez pun antara top player ke, tapi tak boleh compete lah dengan Salah kan. Sebab Mahrez tu dia bukan main top 3 player untuk City sekarang, tapi bagi aku Salah jauh tinggal ramai orang. Cuma Mo Salah hantar game yang Liverpool draw 0-0 ke, game Liverpool tak menang. Hang si nampak dia try banyak kali tak. Yang dia try tu still shot on target banyak. Bukan yang dia macam kalau striker lain lah flop sebab tak dapat chance apa semua. Salah ni sebab dia miss rumah chance, tapi dia still ada still ada shot on target tak. So dia still up there lah aku rasa. Okay, so berapa total gol Salah, assist? Okay, Salah 22 gol, 5 assist. 22 gol, 5 assist. Dia belakang satu je. Harry Kane. Ada ni EPS je. Kalau Champions League banyak gila. 30 lebih rasanya total dia. Tapi yang tu pun dia fight dengan Harry Kane sampai ke last day of Premier League. And then dia pun selalu nampak Salah ni dengan gol lah, tapi sebenarnya in fact dia create paling banyak sekali untuk Liverpool. Belakang trend lah, 12 big chances dia create. Oh banyak comparable lah dengan Kane 14, dia 12. Okay, so left wing. Left wing ni banyak jugalah dia. Okay, pilihan dulu lah. Obviously Son. Kita ada Grealish, Son. Foden. Betul tak? Tu choice lah. Son, Grealish, Foden. Aku nampak 3 tu lah aku. Nampak Son. Son lah Son kan. mana? Mana kalau last season macam mana lah? Last season mana? Son sebab this tu 17 gol untuk seorang left wing. And memang awal-awal season tu dia dengan Kane memang gila-gila. Semua partnership dia pada buruk rekod kan. Untuk dua yang paling banyak sekali. Orang bola 4 potong bola 4 kan. Bagi aku Son kira nak kata ni memang left wing under par season ni. Nak tak Foden dia tak main game banyak kan. Dia bukan main player untuk Manchester City. Foden dia secara total dia lebih kurang 17 match dia main. 17 full match dia daripada 38 sikit kan. Sikit lah. Son dia main almost full. Son 35. Almost full. Key player lah dia. Ya, kalau tak ada dia aku rasa Spurs Conference League tu tak ada lah. And aku rasa Son tu aku rasa best. Son 17 gol, 10 assist. Aku rasa Son dia develop lah. Jadi clinical striker musim ni. Kita kena ingat dia juga contribute kepada Harry Kane. Sebab apa? Harry Kane main role baru. So dia accommodate. Dia banyak accommodate kan. Yang Harry Kane dapat banyak assist sebab Son lah. Son yang duk finish dia punya chance lah apa semua kan. Tapi season depan Son boleh jadi main man lah. Kalau Kane pula. Okay, so speaking of Harry Kane lah. Striker pilihan apa? Ada lagi yang bagus daripada Harry Kane? Tak ada lah Harry Kane. Anda menang Playmaker of the Year, Anda menang Golden Boot of the Year. Kalau tak dapat lagi dalam first 11, a joke lah. Tu a joke. Aku tengok rekod dia menang Golden Boot 3 kali kan. Dah 3 kali kan. Tapi dalam sejarah berapa orang yang buat tu? Alan Shearer, Henry kot 4 kali.
Henry 4 kali ya. Henry 4 kali. So considering sekarang ni dengan rumours yang dia nak pindah ke City tapi stay dalam Premier League. So highly likely lah dia boleh jadi apa antara ada 3 kali lah. Highly likely lah yang dia boleh pecah top scorer rekod Shearer buat. Aguero nombor 4. Aguero nombor 4. Duk dengar kata Kane City, Chelsea lah. City, Chelsea, MU kot mungkin. MU. Tapi depa kata ada kemungkinan dia pindah, tapi bila dalam interview tu dia kata dia tak berminat nak pindah luar kan. Apa boleh tengok apa interview dia dengan Gary Neville kan. Gary Neville tu aku rasa dia pun dah publicly cakap dia nak pindah. Dia kata dia nak talk dengan Gary Neville. Dia dah bagi hint dah. Lepas tu dia sebut pula nama Kevin De Bruyne. Dia kata a dream nak play dengan Kevin De Bruyne, dengan bola-bola yang Kevin De Bruyne suck semua kan. So aku rasa ada hint dah kat Pep Guardiola kata dia nak masuk Manchester City. Kita tahu market price dia aku rasa 100 million, tapi dengan Daniel Levy aku tak tahu Daniel Levy tu lebih 1 million kot. Berapa rekod Ken? 23 gol, 14 assist, and then 9 kali dia kena palang. 9 kali. Meaning kalau lah nasib menjebelahi dia tu 30 gol lah easily. Okay, kita dah cakap pasal best 11 daripada keeper, defend, midfield dan striker. Takat tu saja. Okay, kalau hampa boleh komen kat bawah apa alternatif back 11 apa. Obviously banyak player dalam Premier League. Obviously ada banyak lagi pilihan. Obviously hampa ada bias dengan kelab masing-masing ke apa sebab Kante tak masuk dalam ni ke. So komen kat bawah best 11 hampa. Untuk comparison aku dah buat best 11 setakat Januari. Hampa boleh tengok link kat atas ni. Kalau hampa suka video pasal recap Premier League ni, kami akan buat banyak lagi. Lepas ni kami akan recap balik apa yang berlaku dalam Premier League. Thanks for watching. See you guys in a bit. Take care and peace.